Ziarah orang soleh itu nggak sembarangan. Ziarahnya kita ke tempatnya orang soleh berarti orang soleh itu ngundang kita. Kita ziarah ke Hasan Gengkong, Habib Husain bin Abdul Hamid, Habib Segaf, ke Zaini Mun'im. Ziarahnya kata mereka itu mereka yang manggil kita. Sampai dikatakan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang ada di Gresik beliau mengatakan man bagaina garabna wa man ma bagaina ba'adna. Yang kami mau kami akan dekatkan, yang kami nggak mau nggak akan kami dekatkan. Ziarah orang datang kepada aulia mengucapkan assalamualaikum bi ahli qaumil mu'minin, ada lagi assalamualaikum bi ahli kubur. Itu dijawab oleh beliau. Nanti kalau kita berdiri mengucapkan bareng-bareng salamullah ya sada minar rahman ya rasyakum, beliau ikut. Jangan dikira kita yang baca lalu beliau diam. Tidak. Setelah itu kita baca Al-Fatihah wa Yasin, beliau terbaca Fatihah dan Yasin. Kalau kita tahlil, beliau pun mengikuti tahlil kita. Kalau kita tawasul kepada beliau untuk didoakan, beliau berdoa. Kalau kita yang berdoa, beliau ikut mengamini. Loh, itu para aulia di dalam barzahnya. Maka apabila kita tahu yang demikian, akhlak dan adab perlu dijaga. Datang kepada aulia mengucapkan kata Habib Zain bin Samit, orang yang suka kirim Fatihah buat yang udah meninggal, baik itu orang tuanya, mukminin mukminat, aulia, lewat kuburan biasain assalamualaikum ya ahlul kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, Fatihah, biasain begitu. Orang yang model kayak begini, nanti kalau ajalnya datang dan dia meninggal dunia, dia akan disambut di alam barzakh, dan orang-orang yang di alam barzakh udah kenalin dia, bakal ngenalin dia. Kenapa? Bakal dibilang datang kepada aulia mengucapkan assalamualaikum bi ahli qaumil mu'minin, ada lagi assalamualaikum bi ahli kubur. Itu dijawab oleh beliau. Nanti kalau kita berdiri mengucapkan bareng-bareng salamullah ya sada minar rahman ya rasyakum, beliau ikut. Jangan dikira kita yang baca lalu beliau diam. Tidak. Setelah itu kita baca Al-Fatihah wa Yasin, beliau terbaca Fatihah dan Yasin. Kalau kita tahlil, beliau pun mengikuti tahlil kita. Kalau kita tawasul kepada beliau untuk didoakan, beliau berdoa. Kalau kita yang berdoa, beliau ikut mengamini. Loh, itu para aulia di dalam barzahnya. Maka apabila kita tahu yang demikian, akhlak dan adab perlu dijaga. Datang kepada aulia mengucapkan kata Habib Zain bin Samit, orang yang suka kirim Fatihah buat yang udah meninggal, baik itu orang tuanya, mukminin mukminat, aulia, lewat kuburan biasain assalamualaikum ya ahlul kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, Fatihah, biasain begitu. Orang yang model kayak begini, nanti kalau ajalnya datang dan dia meninggal dunia, dia akan disambut di alam barzakh, dan orang-orang yang di alam barzakh udah kenalin dia, bakal ngenalin dia. Kenapa? Bakal dibilang ahlan usahlan, kiriman ente nyampe mulu. Ente bukan orang lain. Disambut Pak di alam barzakh. Tapi orang yang kagak pernah ziarah kubur, nggak pernah doain orang-orang meninggal dunia, wala hadir hol wala ziarah.